ദ ജേർണലിസ്റ്റിലേക്ക് പാർലമെൻറ്റ് സമ്മേളനം നടക്കുകയാണ്. ലോക്സഭയിൽ തീപാറുന്ന പോരാട്ടമാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെയും ഭരണപക്ഷത്തിൻ്റെയും എംപിമാർ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടത്തുന്നത്. മഹുവ മൊയ്ത്രയും കനിമൊഴിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുമൊക്കെ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ശബ്ദമായി BJPക്കെതിരെ, കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷമായ നിലപാടുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. തിരിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും BJPയുടെ എംപിമാരുമൊക്കെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ തിരിച്ചടിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇതിനിടയിൽ പല പ്രസംഗങ്ങളും പല നിലപാട് പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമൊക്കെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സവിശേഷമായ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലേക്ക് വെക്കുന്നത്. മുഹമ്മദ് ജാവേദ് എന്ന ബീഹാറിലെ കിഷൻഗഞ്ചിൽ നിന്നുള്ള MP-യുടെ ഒരു പ്രസംഗം. ഇന്ത്യൻ മുസൽമാനെക്കുറിച്ചാണ് കിഷൻഗഞ്ചിൽ നിന്നുള്ള ഈ MP പറയുന്നത്. ഞാനൊരു അഭിമാനമുള്ള ഇന്ത്യൻ മുസൽമാനാണെന്നും ഈ രാജ്യത്ത് എനിക്ക് മാന്യമായി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് ജാവേദ് തൻ്റെ പ്രസംഗം തുടങ്ങുന്നത്. ഭരണഘടനാ വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചയ്ക്കിടയിൽ നടത്തിയ ഈ പ്രസംഗം ഇപ്പോൾ രാജ്യവ്യാപകമായി സവിശേഷ ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്, വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിമരുന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് നേരെ ആക്രമണങ്ങൾ ശക്തമാകുന്നു, മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ വ്യാപകമായ കേസുകൾ എടുക്കുന്നു, മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഭരണമേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടെ പ്രാതിനിധ്യമില്ല, ലോക്സഭയിലോ രാജ്യസഭയിലോ BJP ഉൾപ്പെടെ ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മന്ത്രിസഭയിലോ ഒക്കെ മുസ്ലിം പ്രാതിനിധ്യം വളരെ കുറയുന്നു. കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായാലും സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാരായാലും BJP ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും ഒക്കെയുള്ള കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരുൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിൽ മുസ്ലിങ്ങളില്ല, ന്യൂനപക്ഷ പ്രതിനിധികളില്ല. അങ്ങനെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള വാദങ്ങളാണ് ഈ MP ഉന്നയിക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസ് MP ആണ്. അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ നേരിടുന്ന വലിയ പ്രതിസന്ധി എന്ന നിലയിൽ ഒരു വലിയ സുദീർഘമായ പ്രസംഗം നടത്തുകയാണ്. ഭരണഘടനയെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളവർ, ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾ വലിയ ഭീഷണി നേരിടുന്നു, ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ വ്യാപകമാകുന്നു, ജയ് ശ്രീറാം വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ ആക്രമിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു, മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ ബോധപൂർവം വ്യാപകമായി കേസുകൾ എടുക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഉന്നയിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ആ വീഡിയോ ഞാൻ പ്രേക്ഷകരുടെ പരിഗണനയിലേക്ക് വെക്കുന്നു. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇതേക്കുറിച്ച്? അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമാണോ? എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അതേക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് എന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് അറിയിക്കുക. അതിനുശേഷം ഞാൻ വിഷയത്തിൽ വീണ്ടും നിങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാം. ദയവായി പ്രേക്ഷകർ ഇത് മുഴുവനും കാണണം, വിലയിരുത്തണം. അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുകയും വേണം. പരമാവധി ആളുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കൂടി കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നൽകാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ശ്രമിക്കുക. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്, ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനായി ഞാൻ ഈ വിഷയം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. मैं डॉक्टर जावेद, आपने नाम लिया, मैं हिंदुस्तान का एक प्राउड मुस्लिम हूं और मुझे शुक्र है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने और हमारे पूर्वजों ने एक बेहतरीन तोहफा दिया है और वो तोहफा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके वजह से आज हम अपने आप को महसूस समझते हैं, महफूज समझते हैं। लेकिन जो ये मौजूदा सरकार पिछले 10 सालों से चल रही है, हमारे साथियों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आज हमसे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, हमारे लोगों को पब्लिकली अब्यूज किया जा रहा है, हमारे साथ लिंचिंग की जा रही है, मारा जा रहा है, हमारे बुजुर्गों को दाढ़ी से नोचा जा रहा है, हमारे लोगों को नमाज पढ़ते हुए लात मारी जा रही है, हमारी जमीनों को छीनी जा रही है, हमारी दरगाहों पे कब्जा की जा रही है, हमारे बच्चों से एक ऐसा शब्द बुलवाना चाहते हैं जो नहीं बोलते और नहीं बोलने के कारण उस पर अत्याचार होता है। ये आज का हिंदुस्तान है इनके सामने, इनके चलाते हुए, जिसका हम विरोध करते हैं। और सर वही नहीं, पिछले कुछ दिनों में 686 स्पीचेस हुए। आपको जान के ताजुब होगा सर। किसको लात मारा आप बताए, तथ्य दीजिए, किसको कहा लात मारा, तथ्य दीजिए। हम देंगे सर। नमाज पढ़ते वक्त दुनिया ने देखा, ताजुब है आप झुक गए देखने के लिए। सर 686 हेट क्राइम्स हुए हैं पिछले वारदात, लेकिन उनमें से हेट मॉन्गर्स के खिलाफ कुछ भी नहीं किया इस मौजूदा सरकार ने। और किसके खिलाफ कर रहे हैं कार्रवाई? उनके खिलाफ जो विसल ब्लोअर हैं, उनके खिलाफ जो न्यूज देते हैं, सोशल मीडिया कहता है। मीडिया तो बिका हुआ हम सब जानते हैं, इन्हीं के कंट्रोल में है। लेकिन और वही नहीं, हमारे ट्राइबल्स के खिलाफ उनकी जमीनें, उनकी फॉरेस्ट छीनी जा रही हैं। 10,000 से ज्यादा केसेस दिए गए उनके। सर हमारे
के सेंसस 2011 के सेंसस के हिसाब से 12.2% मुसलमानों की आबादी है। और आपको जान के ताजुब होगा कि 54 मिनिस्ट्रीज में 11,131 ऑफिसर्स में मुसलमान सिर्फ 171 है, जिसका परसेंट 1.6 है। यहाँ हमको जो हमारे हिसाब से मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। लेकिन अगर जेलों में आप तादाद देखेंगे तो मुसलमानों की तादाद 31 है, उसमें ज्यादातर इंटर ट्रायल है जिनको जबरदस्ती भरा गया है। हमारे स्टूडेंट को, हमारे एक्टिविस्ट को इनको निकालना होगा। पिछले 10 सालों में हमने देखा, पहले राइट्स हुआ करते थे, ये अब राइट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, लोग बुला के भेजते हैं। और अब संभल में हमने देखा, जब लोग नहीं मिल रहे तो प्रशासन ने गोली चलवाई। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये नहीं जानते कि ये कब समझेंगे कि संविधान सबके लिए है। ये संविधान हम सबके लिए बराबर है। सबसे अफसोस की बात है कि आर्टिकल 26, आर्टिकल 15 में हमें अपने जगहों का हमें इजाजत दे देता है, हमें अपने जो इदारे हैं उसको चलाने का इजाजत देता है। लेकिन ये वक्फ अमेंडमेंट बिल लाके ये चाहते हैं कि बैकडोर से हमारी जमीनें छीन ले। हमारी जो प्रॉपर्टीज है, जो हमारे पूर्वजों ने दान किया, गरीबों के लिए, मिस्किनों के लिए, बेवाओं के लिए, जरूरतमंदों के लिए, उसको वो छीनना चाहते हैं। और इनकी एजेंसीज बोलती है कि हम जहाँ चाहेंगे उसको वक्त मिल देंगे। आप जानते हैं सर, और मीटिंग अभी जेपीसी चल रहा है, आपको जान के ताजुब होगा कि यहाँ पे नॉन स्टेक होल्डर्स को बुलाया जा रहा है। क्यों बुलाया जा रहा है उनको? क्या योगदान है उनका? सर यही नहीं, सबसे अफसोस की बात यह होती है जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। किशनगंज सर सबसे डिप्राइव्ड एरिया है हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान की जीडीपी $2600 है और 5% लोगों का अगर इनकम हटा देंगे तो हमारी जीडीपी है 1100 पर कैपिटा, सॉरी $1100, विच इज लोअर देन द सब सहारन डेजर्ट कंट्रीज। और वहां पे बिहार का लाया जाए तो $750 है। तो आप अंदाजा लगाइए। और उसमें भी सबसे पिछड़ा इलाका है जो किशनगंज और सीमांचल है। पिछले 12 साल से मैं गुहार लगा रहा हूं। आदरणीय मंत्री एजुकेशन जी, होम मिनिस्टर अमित शाह जी के पीछे बैठे हैं, पूछिए उनसे कितने दर्जनों बार हमने गुहार लगाई। जो यूपीए सरकार ने, मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने तोहफा दिया, आप उसमें अभी तक क्यों फंड नहीं दे रहे? धन्यवाद जी। क्यों कहते हैं कि हमारे अभिजीत गंगोपाध्याय जी, आप चाहते हैं कि सिर्फ हम मजदूरी करें? सदस्य अभिजीत गंगोपाध्याय जी, चाहते हैं कि हमें तालीम मिले? आप समाप्त कीजिए। क्या आप नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान के ग्रोथ में हमारा? अभिजीत गंगोपाध्याय जी। Honorable Speaker, आखिर में मैं आखिर में एक लाइन बोल के आपसे I have decided to talk in my mother tongue, बोलना चाहता हूँ। that is अरे Bengali. माइक दो यार, माइक नहीं है सर। सर आप कंटिन्यू करो। वो चलाते रहे हमारे आशियाने। सर वी आर टुगेदर इन जेपीसी। वो चलाते रहे हमारे आशियाने, हम बनाते रहेंगे मोहब्बत के तराने। जय हिंद।